हेलो हाय नमस्कार मु आपन प्रियर साहू खानदान बहु पिंकी आपन को मोर न्यू ब्लॉग को स्वागत। आज जेहेतु पुणी आपण आगे बांगुर स्कूल को पलि आसी कहीं आज है आम स्वीपर बाछापी आमको डक जा तो जेहेतु भाइस चेयरमैन अच्छी से हिसाब से आसी देखो बर्तमान गेट एंट्री कली भितर को तो चलते जा भितर को आउ किए सब आचार करूँ आम बर्तमान जा रोसे पाखे आगे पहुँची गली आ मोर जानते गपुड़ी नंबर 1 तेणुक मुझे रोसे सागर केमी गपुची आप देखूँ समस्त को टाइम दबा ना आज्ञा टाइम टे दे समस्त सागे सागे मिसिले भल लगे कहीं आमको किए खराब कहे कहले मुझे देखा कहीं आसी ना जेहेतु न आसके बसिक टाइमटा काटिदेली देखूँ बर्तमान बड़ी तरकारी बसी चलते देखिए आम केमती बागरे करें देखी नवा तो एम साथ गपसप कर टाइम पलैला पचारुची केमती कौन रोसे होती ट्यूशन करा ट्यूशन आप जानी भलसे कथबार्ता किसी ना कि मैडम को देखो हसुँच समस्त पाखे हसिक कथबाटा ही बहुत भल तो पचार मुझे कौन केत जन खाऊँ कौन सी कहले आज खाई जी आज आप खाई जी मुझे ना आपड़ कहीदे हो तेणुक रोसे चलती कथबार्ता दुख सुख आम होचु से भी सेमती पेट पोषापी से भी ये अच्छा कहीं क्या उच्च नीच देखा कहले समस्त को सामान भाव में देखा क्या नीच देखा ना सी मत कहले जे आपणकर कथा केते बढ़िया लगुच शुणा मुझे कहली के जानी आपण मैंने कहते ना ना आपण जमी आपण झील भी सेमती कहते तो शुणा कथा पर पाखर आज्ञा टी प्रशंसा शुणीदे टी भल लगे ना आज्ञा मत कहते भारी प्रशंसा टी मुझे शुणीदे ना मुझे भाई पूरा उपरको उठीगली तो हौ मनीष पाखे प्रशंसा मिलूँ से प्रशंसार पात्र जदि आम योग्य तो ठीक अच्छे आउ कौन कहि चलन देखिया आउ कौन दुख सुख हवा मुझे पचार के जन खाऊँ दीदी मैंने खाऊँ कि नहीं टोटाल सबकि मुझे कहूँ देखो मो झील कहला माने पूरा प्लस पॉइंट मो झील जोटा प्लस कहला माने हाँ से किसी नहीं हाँ এইগুলা भी दीदी मैंने खाऊ तो झील दीदी मैंने हाँ 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 लिप्सा को मोनालिसा एक पूर्व में घर जाऊँ ना स्वीपर स्वीपर हाँ ओलिया मैंने गोटे लोक 50 लोक आसुँच गोटे लोक ओलिया आती गोटे पुओ पिला पिअन दरकार ये 50 लोक कले 50 लोक बाछिकी आणिकी दब गोटा तो सिलेक्ट हम से दिन आसलु जे कहले 15 जन सिलेक्ट हो पार 50 लोक हेले गोटे सिलेक्ट करिया हाँ बा गोटाए स्वीपर स्वीपर खाली बाड़िया बाड़ी हो मासक 10 रात सी तार टे बोधे अधिक हम जी स्वीपर ओल्ब तार मासक 10 10,000 पुओ पिला मुझे आनी मुझे आनी पाताल सिंहर हेलेंडी मुझे आनी ता ना मुझे एम सीना कहले एम क्या सिलेक्ट कले सीना एटी नुह एटी जिते लोक अच्छी जार से भी आई कौन दब जे दुखिणी खाया पाऊन रखा कथा हाँ जहाँ कहल हाँ ठीक वाजिब कथा आ ये नुह कम दाम मान घरे पैसा अच्छे गोटे शो को आम रही पैसा पाइबू आ कि ना कहीं मत पकड़ मैम कहले 10,000 तो पाइबा तो मत एमती कह 10,000 तो मैडम पाइबे आउ दिओली गोलिया कौन दरकार मुझे दिओली ओलाନ୍ତୁ ना कहीं गोटे ओली ओलेब 10,000 तो मात्र दरमा मत एमती कहीं कहले रात तो गोटे पुओ पिला रही मिसिकी हाँ मिसिकी ना ओलियार 10 से कथा तो ओलियार 10 किसी कम ना खाली सकाल बेलटा ओलियाटा तुम रोसे करके 3 आउ झिंझट कम से तो नहीं
ମୋ ଝିଅ ମୋତେ କହିଲା ତୁ ଟିକେ ରୋଷେଇ ଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁନୁ କାହିଁକି ତାକୁ ଟିକେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ କରୁନୁ ମୁଁ କହିଲି ବୋପା ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ତ ମାମା ତୁ ରୋଷେଇ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଆଡ଼େ ମୁଁ ଜମା ଯାଉନି ଲୋ ଝିଅ ମୁଁ ସେଦିନ ଆଇଲା ବେଳକୁ ତମର ସବୁ କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ଦେଇ ସାରିଲାଣି ଧୋଇ କରିସାରିଲାଣି। ହୁଁ ହୁଁ ହଁ ରୋଷେଇଆ ମିଟିଂ ହେଇଛି। ତମର କ'ଣ ପାଇଁ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା? ସେଇଆକୁ ଆଉ କାହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ ନାଇଁ ମୋ ଝିଅ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଟେକିଛି ପୁରା ଆଉ ଭଲ ସେମାନେ ଭଲ ଲୋକ ଆଉ ହଉ କାହିଁକି ଆସିନା 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଖାଲି ଆଇଲେ ସମସ୍ତେ ଆଇଲେ ସିନା ହବ ଆଉ 2 ଜଣ 3 ଜଣରେ କାମ କି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ପୁରମି ଆମେ ଡେଲି କଥା ହଉଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ହଁ 3 ମିନିଟ୍ ହଉନି। ହଁ ତମେ ଇଏ କର ସବୁଠୁ ସାମାନ ଦେଖିଲେ ହବ। ହଁ ହଁ ନାଇଁ ମୋ ଝିଅ ତମକୁ ନମ୍ବର ରଖିଛ ତମ ରୋଷେଇ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ମୋ ଝିଅ କହୁଛି ତ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ମାମା କାହିଁକି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁନି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା ଯଦି ଭଲ ବୋଲି ଇଏ କହିଲେ ଆରେ ତୁ ସତ କଥା କହୁଛୁ ନା ହଁ ସାଇନ୍ କଲା ଆକୁ ଭଲ ସମଝିବ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁ ନ ଭଲ ଲାଗୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁଣିକି ଥୋଇଦେବ ନା। ହଉ ପଇସା ପା ଆଇଲୁଣି ହାଏ ହାଏ ଆଇଲଣି ସବୁ ଆଉ କିଏ ଆଇଲଣି କୁଣ୍ଡୁ କ'ଣ ବଡ଼ି ମତେ ମଟର କଥା ଖାଉଛି ମଟର ପଡ଼ିଛି ଯା ମଟର ବଡ଼ି ଖାଉଛି ଚାଲ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦେଖିବୁ ଏଣ୍ଡ ବେଳକୁ ଆଚ୍ଛା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ତ ଛୁଆମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲୁଛି ଟିକେ ଚେକଚା କରିବା କି କେମିତି ଖାଉଛି କ'ଣ ଟିକେ ବୁଲିବା ପିଲାମାନେ ଭାରି ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ବି କ୍ୟାମେରା ବୁଲିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା କେତେ କାହାକୁ ବି ଲାଜ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି କ୍ୟାମେରା ବୁଲାରେ ଓସ୍ତାଦ ନା ତେଣୁକରି ମୁଁ ଟିକେ ଆସି କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ପୁଅ ପିଲାଟି ଖାଉଛନ୍ତି ତ ସେପଟକୁ ଗଲେ ଆମ ଝିଅମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ପୁଅଟା ଲାଜ କରିକି ତଳକୁ ପଚାରିଲାଣି କ'ଣ କରିବା କହିଲେ ନା ଖାଇଲା ବେଳେ କେହି ଲାଜ କରନ୍ତିନି ଯଦି ଖାଇବା ବେଳେ ଲାଜ କରିବେ ତାହେଲେ ପେଟକୁ ଭୋକ ମୁହଁର ଲାଜ ଯେଉଁ କଥାରେ ନାହିଁ ସେମିତି ହେଇଯିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଏସି ଡେରି କଲେ ସେମାନେ ଖାଇ ହିଁ ପାରିବେନି କାହିଁକି ଆମେ ତାଙ୍କ ପେଟର ଦାନାଟା ମାରିବା କହିଲେ ପିଲା ଖାଆନ୍ତୁ ଭଲରେ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବା ରଶ୍ମି ତ ପୁରା ଲାଜ ଫୁଲ୍ ଲାଜ ସ୍କୁଲ ଖାଇବାଟା କେମିତି ହେଇଛି ପିଲା ଆକ୍ସନ୍ କରିବ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ରେଡ଼ି ତ ପୁରା ରେଡ଼ି ଖାଇବାଟା ତ ଭଲ ହେଲେ ଆଧାର ତ ଭଲ ହେଲେ ଭଲ ସବୁ ଖାଅ ଜଲ୍ଦି ଖାଅ ଆଜ୍ଞା ମୋର ମିନତି ସାହୁ ତମର ଏଇନା କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଖା ଛୁଟି ହବ 10:30 ଭିତରେ ସରିବ ଟି 10:30 ତାହେଲେ ବସି ଉଠିକି ଖା 1 ଘଣ୍ଟାଟା ଖାଇକି ଝାଡ଼ା ବସିକି ଗାଧେଇକି ଶୋଇବା କଥା ଜଲ୍ଦି ଖା ସେ କୋଉଠି ଖାଉଛନ୍ତି ବେ
ଏଠି ଆମର ଆଜ୍ଞା ସିଲେକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁକା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକାହେଲା ଆଉ ଡକା ହେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଆଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ସୁଇପର ହେବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଏପଟେ ବସିଛୁ, ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବସିଛୁ, ଏମାନଙ୍କର ଆମେ ସବୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଛୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ସିଲେକ୍ଟ ହେଉଛି। ଭାଗ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ଥିବ ସିଏ ତ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ହାର ଜିତର ଖେଳ ଥାଏ, ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବୁ କାରଣ ଆଙ୍କର ସବୁ ଅଛି କେମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ଚଳିବା ପାଇଁ, ସେଇଆ ଦେଖିକି ଆମେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗୀ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିବୁ ନିଶ୍ଚିତ। ତ ଆମେ ସବୁ ଡିସାଇଡ଼୍ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ନେଇଗଲୁ। ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଲା ପରେ ଏମାନେ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ରଖିକି ଆମେ 6 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ସିଲେକ୍ଟ କଲୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗା ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କାହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲୁ କେମିତି କଲୁ। ଆମେ 6-7 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିକି ଆମେ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବସିକି ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କଲୁ। ଏମାନେ ସବୁ ଘରକୁ ପଳେଇବେ। ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଙ୍କର ଟିକେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଆହେଉଛି। ଏମାନେ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଆମର କରିବୁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ମିଶେଇ ଯଦି ଟିକେ ବତେଇଲା ଭାଇ ସେଠି କହୁଛ ବହି ଆଣିଛି ଦେଖିଲା ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଣିଛି ଆମେ ଆଧାର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରେକର୍ଡ ତ ଦରକାର ଆଗକୁ ସମସ୍ତେ ଆଧାର ଦେବେ ଆଉ ଶିକ୍ଷାଗତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହା ଅଛି ଆଣିକି ଦେଇଦେବେ ସାର୍ ନେକ୍ସଟ स्कूल एंट्री ये देखो गणेश बसचंती एटा हम पिलांकर स्कूल एंट्री हैला बेले ये हम बसचंती एटा हम स्कूल झीर झीर स्कूल एठी देखो बर्तमान ये मैडम बसचंती आम ये बसुचु देखो ये चैम्बरटा एटा आम ये बसा बसी करूछु देखला आज्ञा एटा ऑफिस रूम आम सब बसा बसी कर कथबार्ता हो सिक्रेट कथबार्ता हो सियाड़े मीटिंगटा अलग कि आम सब सार मैंने आम बसिक सब मिसिकी कथबार्ता हो बुझिपारे ये चैम्बरटा चलते जावा यहाँ तो बाहर को क्लास रूम देखो ये गोटे रूम देखो ये जो मैडम मैंने पढ़ाऊँ खाली पिला आसिक बस खेल पड़िया ये पिला खेलुं देखो पिला खेलुं खेल पड़ाटा यहाँ साड़ी गले कॉलेजटा ये भी रूम सब देखो ये रूम जगार बसी पड़ी ये सीसीटीवी लगी छुआ मान क्लास सब देखो सीसीटीवी कॉपी कर सीसीटीवी लगी मैडम मैंने बसले सब चेक करके देखने बुझिपारे ये बस
ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି କାମ କରିବା ଆସିଲେ ପାଣି ଦେବ ଆମେ ନଉଟ ପାଣି ନଉଟ ପାଣି ବାକି କୋଉ କାମ ଅଛି ବାବା ନା ଭାଇ ତ ଖାଲି ବସି ନା ସପୋର୍ଟ আমরা তো ওরা সবদি আগ্রহী আমি যে অর্ডার করি দিব লেখি দিব আপনাকে ଲୋକମାନେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ରାଜି সবদি 30 লক্ষ টাকা দিলে আমি দিব বাজার করি দিদি নম্বর লক্ষ টাকা এই বছর বছর করে দিব আর বছর শিখতে যাও আর বছর 3 লক্ষ আছে ସେ ସଠିକ ମାନ লক্ষ মানে করি করে 3 লক্ষ আছে পুଣି 3 লক্ষ পড়ে পুଣି 6 লক্ষ টাকা ଆମେ লক্ଷ 3 ପାଇକି କି ଦେଶ କୁ ଦରମା ନେବୁ ଇଏ ସବୁ ପଇସା ପଡ଼ିବ ସ୍କୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଲାଗିବ। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଆମର ମିଟିଂ ସରିଲା ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ସେ ବିଶ୍ୱାଳ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲା ପିଅନ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଗଲା ଆଉ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ବି ସିଲେକ୍ଟ କରାଗଲା। ଏଠି ଆମ ପାଇଁ ଦାସ ଭାଇମାନେ ପିଅନ ଆମର ଚା ଆଣିକି ଆସିଲେଣି ଯେ ମିଟିଂ ପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଚା ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ଇଆଡ଼େ ବର୍ଷା ଆଜ୍ଞା ଜୋରସୋରରେ ହେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ଚା ନ ପକେଇଲେ ହେବ କେମିତି ଟିକେ ମଜା ଆସିଯିବ ଚା ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ମଜା ଆଜ୍ଞା ଢେର ମଜା ଆସିଯିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚା ଟିକେ ପିଇଦେବା।